Dobrodošli na jedan potpuno drugačiji tjedan mozga. Počinjemo sa dobrim vođama. Ovo je tema koja nam je upravo sada jako zanimljiva. Kao dijete dobivala sam knjige kao što su Tarzan, zatim Doživljaj Toma Sawyera i svaki put začudo bi se identificirala sa glavnim likom. Pa sam tako malo bila Tarzan, onda bih malo bila Winnetou, nikad nisam bila Jane. To mi je malo bilo čudno i pitala sam se da li i druge djevojčice biraju baš ovakve glavne likove ili se netko ipak identificira s nekim sporednim likom. Začudo, ako čitate nekakvo djelo, u stvari se svi identificiramo sa glavnim likom. To je nešto što se nalazi ucrtano u naš mozak i praktično u svim situacijama, različitim situacijama, mi tragamo za glavnim likovima, za uzorima, za nečim što će nas voditi. U pitanju su zrcalni neuroni koji u stvari uče na statistički način i ono što vidimo češće, toga se držimo, to ponavljamo. I glavni likovi su oni koji su nas naučili jedanput govoriti, to su nekad bile naše majke. Zatim glavni likovi su nas u nekom trenutku naučili pisati, ponašati se u društvenim situacijama. Dakle, u stvari naš mozak ima veliku prijemčljivost za slušanje različitih autoriteta i mi mislimo da je upravo to učinilo naše regije u mozgu prijemčljivim za napraviti civilizaciju. Koliko mi doista slušamo autoritete, provjereno je u jednom starom istraživanju napravljeno 60. godina na Yale-u, potaknuto Nürnberškim procesom i čestom tvrdnjom ljudi koji su bili na osuđeničkoj klupi kako su samo slušali naredbe. U tom eksperimentu Stanleya Millera nekih 160 volontera bilo je izloženo testu u kojem su imali priliku ispitanicima dati mali strujni udar koji se mogao razlikovati po jačini od 15 volta dok čak 450 volta. Na gumbima kojima su oni aplicirali ovu struju jasno je pisalo kolika je snaga ovog strujnog udara i praktično su u svakom trenutku bili svjesni da ljudima nanose bol. Eksperiment je imao jednu dodatnu inačicu, a to je kad nisu vidjeli svoje ispitanike, a oni koji su ih poticali da nastave ispitanicima nanositi bol, govorili su neutralne tvrdnje kao što je recimo eksperiment se mora nastaviti, neće biti valjan ako to ne napravite, ma to je sve u redu i u stvari su volonteri redovito pružali strujne udare svima koji su bili ispitanici. Konačni eksperiment je dao neočekivan rezultat koji je glasio da je čak 65% volontera ljudima koji su imali prilike tretirati strujnim udarom nanijelo smrtonosni udar. Ovo je bilo zastrašujuće jer je potvrđivalo tvrdnju da mi slušamo slijepo autoritete i mala skupina onih koji su odoljeli u stvari su se prizvali na svoju savjest, tvrdili su da u njihovim moralnim kriterijima je bilo nešto iznad autoriteta koji im je naređivao da ljudima nanesu smrtonosni strujni udar. Ta činjenica da smo u stanju više nauditi ljudima koje ne vidimo je bila posebno porazna. Evo jednog primjera. Vrlo nedavnog, vjerojatno se sjećate, Li Wenliang je liječnik, 34 godine, oftalmolog, 30. prošlog prosinca prvi je prijavio slučajeve koji su bili vrlo slični SARS-u. Nedavno je ovaj liječnik preminuo i to je bila velika tragedija za kineski narod jer on prvi objavio pojavu koronavirusa. Do danas je umrlo, bilo zaraženo u Kini preko 80.000 ljudi, a umrlo je preko 3.200 ljudi. Što vas je više pogodilo? Ova činjenica da je umrlo u Kini preko 3.000 ljudi ili to da je umro prvi čovjek koji je uopće primijetio da se planeta nalazi u opasnosti. Stalin je imao jednu groznu izjavu, a ona je glasila: smrt jednog čovjeka je tragedija, smrt miliona je samo statistika.
Baš je on dobar primjer za dva ekstrema u tipovima vođa. Prvi tip vođa su diktatori i osim Staljina dobar primjer je Hitler. Upravo ova dvojica nam opisuju što se događa u ljudskom mozgu kada se nalazimo izloženi ovakvim diktatorima. Ovakvi diktatori dižu naše razine neurotransmitera i hormona, pogotovo onih stresnih kao što je kortizol, na ogromne razine. Kortizol nas čini neuračunljivima, traži od nas da spasimo sami sebe. Osim kortizola, u tom trenutku luči se endorfini. Endorfini su posebni neurotransmiteri koji uklanjaju bol, poglavito onu koja bi se dogodila kod velikih fizičkih napora. Još jedna skupina neurotransmitera je posebno aktivna u ovakvim situacijama, a to je dopamin. Jedan neurotransmiter koji nas tjera da osjećamo ugodu ako trenutno spasimo, izbavimo sebe. Dakle, ovakve vođe diktatorskog tipa u nama bude najgore i nasuprot njima nalaze se prave vođe. To su oni koji potiču, a ne kontroliraju, i primjer suprotan od Hitlera i Staljina su svakako Churchill i Gorbačov. Što rade dobre vođe? Oni potiču potpuno drugi koktel neurotransmitera u našem mozgu i jedan od njih je recimo adrenalin. Adrenalin je onaj hormon koji omogućava majkama čije se dijete utapa da ga izvuku nadljudskim snagama, dakle on izvlači iz nas najbolje. Adrenalin je onaj hormon koji nas natjera da pobjedimo u nekakvoj utrci. Osim toga, serotonin je neurotransmiter koji nas dugoročno čini sretnima, čini nas zadovoljnim našim postupcima i konačno oksitocin. Oksitocin je neurotransmiter koji nam omogućava da stvaramo dugoročne, trajne veze. Dakle, koja je razlika između diktatora i između pravih vođa? Prave vođe iz nas izvlače najbolje. Oni u stvari stvaraju obruč sigurnosti u kojem se nalazi sve više i više ljudi. Naše moderne kompanije, naše moderne države u stvari su plemena i ta plemena, kao i ona drevna plemena, imaju svoje vođe. Tko su dobre vođe? Prepoznat ćemo po tome što se dobre vođe žrtvuju za druge i grade tvorevine koje traju, koje se ne raspadaju nakon što oni nestanu. Kako se boriti protiv krivih vođa? Postoji nekoliko načina. Jedan od načina koji je rezerviran za hrabre je taj da im pokažemo da nas nije strah. Jedan od drugih mogućih načina je da im se podsmijavamo, odnosno da stvaramo obruče ljudi koji se međusobno pomažu uprkos svemu. Znači da stvaramo obruče povjerenja. I za kraj, ova neobična situacija s koronavirusom možda nas je natjerala u karantenu, ali zamislite što sve možete napraviti u toj karanteni i kakav vođa možete biti svoje obitelji. Možete ih recimo potaknuti na akciju da očistite kuću, možete učiti sa svojom djecom, nije li to jako zanimljivo? Možete posaditi vrt. Možete ih sve potaknuti na fizičku aktivnost. Sjetimo se, nemojte paničariti, kortizol je hormon koji djeluje točno suprotno od oksitocina. Dakle, u stvari napravite obruč sigurnosti oko svoje obitelji i vjerujte izvorima kojima se doista može vjerovati. Ostanite s nama tijekom tjedna mozga.